फोटो अनेक कथा कहे से इतिहास पृष्ठा हो बा वर्तमान जुगर कथा हो फोटो भितर अनेक किछि लुचि रही था गोटे फोटो को देखिले अनेक किछि कथा मध्य बयान करे सेति तो अनेक संग्रह करती फोटो एवं बालेश्वर मध्य जड़े शिल्पी जी अछंती सर्वेश्वर दास से मध्य फोटो संग्राहक एवं सी तांकर अधिकांश स्थान रे ए फोटो को डिस्प्ले करिथांती जेउथिरे कि प्राचीन बालेश्वर वर्तमान बालेश्वर नेता मंत्री इतिहास पुरातन कौन जहाँ सबू रही फोटो माध्यम से संग्रह कर रखिंट जड़े जानवा चाहिए बालेश्वर विषय से गोटे स्थान को आसिले ए गोटे जगार सबकि पाइपर ये फोटो भितर अनेक कथा जहाँकि फोटो सब बयान करुच्ची बालेश्वर पॉलिसी मेलार जहाँ को एक फोटो डिस्प्ले करा समस्ते आसुचंती देखुचंती निजे सर्वेश्वर दास फोटोर कहानी सब कहते ये अनेक दर्शक अच्छे झी अच्छा हासिक देखुंत सब फोटो डिस्प्ले होती कौन देखुं आमे बहुत कथा जानी नथिलु एठी आसी के जाना पड़ला से कहउचंती या विषय मध्ययुगर बालेश्वर कथा कहउचंती आ प्राचीन काल बालेश्वर कथा कहउचंती ता विषय जानिलु आ एगुडा सब से कहउचंती आमे सुनुचु जानि कि जिबो एठु केमिति लागुची भल लागुची एटी ऐतिहासिक फोटो चित्र जो प्रदर्शन रे सर आछंती बोलिया को सर केमती देखुचंती ए जो फोटो चित्र जो प्रदर्शन हेछि सबु किछि रहिछि प्राचीन रु वर्तमान पर्यंत ये जहाँ बहुत प्राचीन कालर सब जे बहुत लेखक अछंती कविता लेखक अछंती से मानको बहुत किछि जानि नथिले ए फोटो माध्यम बहुत किछि जानिबा को पाउचंती आजिकल रो पिला माने जहाँ बहुत किछि शिखुचंती जानुचंती जे कविताटा एई कवि लिखिथिले सेटा गोटे किए कवि रही किए ऐतिहासिक रही किए बालेश्वर नेता रही किए विशिष्ट मनीषी मैंने रही समान कथा रही देखुं फोटो कौन देखिले एठारे आम सब कवि मान सब चित्र देखिले एवं आमर भोगराई जो चंद्रेश्वर मंदिर सेटा भी देखिले एवं आमर जो कहते सार सब आज्ञा आज्ञा एते कथा बालेश्वर विषय आगु जानी ना एठाकू आसी प्रथम थर एते कथा बालेश्वर जानी खुशी लगुच बहुत तेणु आमे बालेश्वर गर्वित निहाती बालेश्वर गर्वित एवं बालेश्वर गर्व अनुभव करे महेश्वर जो सर्वेश्वर दास अच्छा सहित कथा सर आपण बर्तमान आम देखुं जो फोटो चित्र सब रखिंट ये सब आपंकर निजस्व कलेक्शन हाँ मु 36,000 फोटो 57 वर्ष धरिकी संग्रह कर 36,000 फोटो बर्तमान संग्रह होती केवल बालेश्वर उपर 10,000 फोटो आनी प्रतिदिन फोटो बदला चलती प्रतिदिन किसी दृश्य जो मैंने जे दिन आसुँच से देखुं किए कहूँ फकीर मनकर फोटो ना फकीर मन जीवन जे दिन लिखी से आसी ना तो जे दिन एटी आईटीआर बा ये डीआरडीओ फोटो लगे से दिन से लोक आसी ना किए कहला जड़े पुलिस वाला कहले आम ऑफिस फोटो ना मुझे बालेश्वर सब ऑफिस फोटो अच्छी से सब फोटो रखिंट आपण जो संग्रह कर बालेश्वर को 3 भाग बर्तमान 36,000 फोटो संग्रह कर विश्व इतिहास भारत इतिहास ओडिशा इतिहास आउे हूँ बालेश्वर इतिहास फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट ऑफ ओडिशा फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बालेश्वर एनसेंट ओडिशा एनसेंट इंडिया ताकू छाड़ी पदार्थ विज्ञान प्राणी विज्ञान उद्भिद विज्ञान महाकाश विज्ञान ज्योतिर्विज्ञान रसायन विज्ञान व्योम विज्ञान ताकू छाड़ी विश्व पर्यटन ओडिशा पर्यटन भारत पर्यटन ताकू छाड़ी जेते नोबेल पुरस्कार पाई जेते भारत रत्न जेते खेल रत्न जेते खेलाड़ी अच्छा जेते खेल सरंजाम अच्छी जेते वाद्ययंत्र जेते प्रकार वाद्ययंत्र एवं जेते भारत रत्न पाई वाद्यकार माने लेखक माने समस्त लेखक समस्त कलाकार समस्त फोटो रही क्या फोटो ना इमिति कथा ना आठी ये जो कोसंब मेला हो प्रतिदिन ये कोसंब जी मैंने नाचुं फोटो प्रतिदिन बदला हो जिते ऑफिस अच्छी बालेश्वर ये हेडक्वार्टर सबू फोटो गुड़ाक रही सबू ऑफिस एठी जिते ऑफिसर माने आछंती कलेक्टर माने आछंती तांको समस्तकर सेपटा फोटो संग्रहालय को आसिले बालेश्वर विषय बेस किछि कथा जानि पारुछन्ती समस्ते तबे आपण जितेबेले आरंभ कले फोटो संग्रह सेतेबेले कोन भाबिकिरी संग्रह कले जे मु फोटो आपण जने काव्य शिल्पी मु 10वीं श्रेणी जो पढ़ुली से फोटो संग्रह कली ये मु देखिली जे राधानाथ महात्मा गांधी नेहरू एमान फोटो सब बही छपाई मु कहली से फोटो छपाई से काम कर तेणु मुझे फोटो को संग्रह कले से केते काम कर
ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ। ଆଜି 57 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 36,000 ଫଟୋ। କେବଳ ଫଟୋ ରଖିଦେଲେ ହେବନି, ଫଟୋ ମୁଁ ତମ ଫଟୋଟା ରଖିବି, ତମର ଯଦି ଜୀବନୀ ନ ଜାଣିବି, ତମ ବାପ ନା ମା ନା ତମ ଗାଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନ ଜାଣିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଫଟୋ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ 36,000 ଫଟୋର 36,000 ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ଅତି କମ୍ରେ ମୋତେ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, କିଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ 4500 କବିତା ମୋର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍, 3900 ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ 62 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ହବନି ବା ରଖିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାକୁ ଯତ୍ନ ନ କଲେ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ୟା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଖବରକାଗଜର ପ୍ରମେୟ ଖବରକାଗଜ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ଯାହା ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ମାନସ ପାଢ଼ୀ ନାମକ ଜଣେ ଏଠି ଏଡିଏମ୍ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ 2ଟା ଆଲମିରା ମୋତେ ଦିଆ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଲେଖ ପଢ଼ିଆରୀ କଲେକ୍ଟର ମୋର ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଟ୍ରଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି, ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇନି। ଦିନର ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଏ, ଆଉ ବାକି ଚାହା ପିଇକି ପାଣି ପିଇକି এই ସବୁ ଫଟୋ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ପୁଅମାନେ ଯାହା ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏରିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଏଇ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହରେ କରେ। ଏ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ ପଛରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେମିତି ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକୃତ ନିଚ୍ଛକ ଇତିହାସକୁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କିଛି ମନ ଭିତରେ ପୋଷଣ ନ କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫଟୋ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 230ଟା 33ଟା ସ୍କୁଲ ଏବଂ 111ଟା କଲେଜ ଏବଂ 7ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୁଲି ସାରିଛି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତେବେ এই ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଫଟୋ ଅନେକ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଫଟୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜିର ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କଣ ବିବରଣୀ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେମିତି ସେ ତାର ଜନ୍ମଭୂମି ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ଏକାଥରକେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ କହିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆଗକୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷା, ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାଲେଶ୍ୱରର ଘଟିଛି ବା ଘଟୁଛି ବା ଘଟିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଫଟୋ କଥା କହେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ କେବେ ଭୁଲ ହୁଏ। ଫଟୋ କେବେ ଭୁଲ ହବନି। ତେଣୁ ସେ ଫଟୋରୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ କିଏ କୋଉ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, କୋଉ ସମୟର କଲେକ୍ଟରେଟ୍ର ରୂପ। ଏଇ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ପ୍ରାଚୀନ କଲେକ୍ଟର ବୋଧେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂଆ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଏଇ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସିଢ଼ି ଯେଉଁ ପାହାଚ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ, ସେ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। गोटे पटे आर्थिक अभाव अनटन भितर ये जो निशा घारी जो फोटो संग्रह करने किंतु आउ गोटे पटे जो समस्ते आसी देखुंट बुलूंट जानूँ पचारूँ तो से मो जीवन सबुठारु आनंद होउची जेते दुख मु पाइची बा जेते दुख रे सब फोटो संग्रह करथिली लोक जेते आसी देखंती पिला माने देखंती कॉलेज पिला माने देखंती विभिन्न कॉलेज आ यूनिवर्सिटी रो जेते देखंती अध्यापक अध्यापिका माने सेतोले मो मन आनंद रे भरी उठे एवं मोर समस्त दुख चली जाए। मु सेतिपय गोटे बहिर मुखबंध लिखिथिली जे जीवनर शत दुख नैराश्यर दाबानले जळी तथापि मु बंची अछि धूप सम कुहुली कुहुली धूप सिना जळी जाए मुहूर्त भितरे बासना भीतर दिए जनमानस रे। तेणु मोर फोटो को जो माने देखुचंती देखिबे से माने मन भरिक देखिले सेटा होची मो जीवनर आनंद। निहती आम आलोचना करूँ बालेश्वर जड़े एमती व्यक्ति जे कि जड़े काव्य शिल्पी किंतु तांकर ये हूँ निशा फोटो संग्रह करने हजार हजार संख्यार जहाँकि फोटो संग्रह करिसेंती 36,000 अधिक जिते फोटो संग्रहित होती सी 36,000 टी कथा स्मृति रे रही लेखनी रही जहाँ भी पचारे अनर्गल जहाँकि पार्टी बाहर कारण ये दिने अधेर नुहे वर्ष वर्षर संग्राम वर्ष वर्षर चेष्टा
प्रयासटा जहा फल कि एते संख्यार जहाँकि फोटो सबू संगृहित हो सारी ता पछरे मध्य अनेक कष्ट रही अनेक जंत्रणा रही अनेक अनुभव मध्य रही तेबे जहाँ सर्वेश्वर दास को आत्मसंतोष दौची जेतेबेले तांको फोटो को केही देखुचंती से विषय रे पचारुचंती सेतेबेले से भाबुचंती असुविधा पछे हेउ किंतु तांकर एही प्रयास सफल हेछि। बालेश्वर कैमरा पर्सन चित्तरंजन सहित सुमना परिड़ा कनक न्यूज।